Police report. Police report. Sa Police Report. Ang Police Report hatod kaninyo ni Board Member Nemesio Imi Lahi-Lahi, Board Member, 2nd District, Misamis Occidental, Chairman sa Committee on Peace and Order sa Sangguniang Panlalawigan. Police report. Police report. Sa Police Report, magtiayon sikop sa drug buy-bust operation sa PNP sa Barangay Para, sakop sa lungsod sa Tudela. Ani ang Police Report ni Johnny Tommy. Sikop sa hiniusang puwersa sa Provincial Drug Enforcement Unit, Tudela MPS personnel o sikan PMFC ang magtiayon sa Purok 3, Barangay Para, sakop sa lungsod sa Tudela, human nagpositibo sa drug buy-bust operation alas 11 sa tungang gabi niadtong Hunyo 25. Ang magtiayon mao si Rinaldo Ducoy E. Pesquera, 42 anyos, panday, og ang asawa nga si Marilyn Ducoy E. Alingawa, 41 anyos, og usa ka housewife, og managsamang residente sa nasangpit nga barangay. Positibong napalitan ang bana og usa ka sachet sa gituang shabu, og sa himong body search nakuha ang mark money og lain pa nga sachet sa gituang shabu nga nakuha sa ilang mga posisyon. Gibana-banang mo kantidad og 13,000 pesos kapin kun kulang ang market value sa maong kontrabando. Gilang high value target sa PNP Provincial Office o sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 10 ang magdiayon sa lungsod sa Tudela. Ana-ana sa kustodiya sa Tudela MPS ang maong mga suspect o giandam na ang mga dokumento alang sa ipahamtang nga kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Alang sa Police Report, Johnny Tommy reporting. Ang Police Report hatod kaninyo ni Board Member Nemesio Imi Lahi-Lahi, Board Member, 2nd District, Misamis Occidental, Chairman sa Committee on Peace and Order sa Sangguniang Panlalawigan. 1 TV Patrol.